асосан ин техника барои тоза намудани шолӣ, яъне биринҷ тайёр намудан ина харидагӣ ҳастем. Ордам сифаташ нақстар мешавад. аз 100 кило гандум чанд кило орд ҳосил мешавад? 50 килограмм ордро ба маблағи 170 сомонӣ аз ҳамин дуруни дӯконмон мефурӯшем. аз 100 кило шолӣ чанд килограмм биринҷи тоза истеҳсол мешавад? ҳаққи хизмат аз муштариён сум мегиред ё ки биринҷ? салому алайкум тамошобинони азиз, ин канали Аҷоиб ТВ аст. имрӯз қарор дорем дар назди техникае ки бо ин техника биринҷро тоза мекунанд, яъне ки шолиро биринҷ мекунанд, биринҷи тозае ки ба бозор ба фурӯш мебаронанд. ана ин бародар бо ана ҳамин техника сару кор дорад. аз ин бародар ҳозир якчанд савол мепурсем. чанд вақт шуд ҳамин техникаро кор мефармонед? ин техникаро 3 сол мешавад ки ман бо ин техника кор мекунам. асосан ин техника барои тоза намудани шолӣ, яъне биринҷ тайёр намудан ина харидагӣ ҳастем. 3 сол мешавад ки бо ин кор мекунам. хуб, мегуфтед ки ҳамин техникаро чанд сум шумо харидорӣ кардед, аз куҷо? асосан ин техникаро ман аз дигар нафар харидам, ӯ дигар нафар иро истифода мебурд. ман иро бо маблағи $3200 харидорӣ намудам. истеҳсоли ин техника аз куҷо аст? истеҳсолаш аз ҷумҳурии ҳамсоягон Хитой мебошад. яъне ки истеҳсоли Хитой аст. Истеҳсоли Хитой аст. ҳамин техника 100 кило шолиро дар чанд дақиқа сафед мекунад? ин техника метавонад 100 кило шолиро дар муддати 15 дақиқа сафед намояд, яъне биринҷ кунад. яъне ки дар 15 дақиқа 100 кило шолиро тоза биринҷи тозаи сафед мекунад. аз 100 кило шолӣ чанд килограмм биринҷи тоза истеҳсол мешавад? аз 100 кило шолӣ 60-65 кило биринҷи тоза ва 9-10 кило биринҷи майда ҳосил мешавад. ҳаққи хизмат аз муштариён сум мегиред ё ки биринҷ? мо аз муштариён биринҷ мегирем. аз 20 кило 1 килограмм ҳаққи хизмат биринҷ мегирем. аз 20 килограмм 1 килограмм биринҷ мегирем. хароҷоте ки шумо масалан дар инҷа андоз месупореду кор мекунед, вақти худтон сарф мекунед, хароҷотатонро мебарорад? хайр, худова шукр, кор кардаистем, мебарорад. зиндагиро аз ҳисоб ба ин кам зиндагии мо аз ҳисоби ҳамин аз Россия намерем, аз ҳисоби ҳамин кор зиндагиро пеш мебарем. биринҷро баъд чанд сум мефурӯшед? биринҷро аз ҳамин дӯкони худамон 7 сомон 7.5 сомон мефурӯшем. хуб, бинед бародаро ки дар инҷо биринҷро 7-7.5 сомонӣ мефурӯшанд. дар бозор биринҷи пасти паст, гӯем арзони арзонаш, аниқтараш гӯем аз 9 сомон 10 то 12 сомона биринҷ ҳаст. хуб, тамошобинон, як қопча шолиро дар ҳами мерезиму гирон карда мебинем ки чӣ хел кор мекунам. як аппарат як бор самита мебинем бори ҳамира лота нам хел миёӣ. анҷа дар ҷо ҳастай қопчаро мекушою дар ҳамин мерезӣ. хулоса то 3 қопча шолира ҳамин ғунҷоиш дорад. занам хел мекунем, ҳозир аз поён рафта гирон мекунем, ба кор медаронем ҳамин техникаи тоза кардани шолӣ. о айнаи тараф ҳозир биринҷ айнҷа тоза шуда мерезад, баъд дар инҷа меояд бо майдаш айҷа тах мерезад. баъд вақте ки омад ина майда ай тараф дар ин сатил мерезаду калон ай тараф дар ин сатил. марҳамат, оз мо гирон мекунем, кор кардани ҳамин чиза медонем.
Bismillahirrahmanirrahim. و غیر این تکنیک باز چی دارید؟ بغیر این تکنیک باز در دیگر چی با آسیاب هم داریم. یعنی که ارد استحصال میکنیم. خب اگر توانیم برادرها رفته باز از کارباری آسیاب هم برای شما نوار آماده میکنیم. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. تشکر زیاد که برای ما معلومات دارید برای همین تکنیک. خب تماشابینان این آمدیم در آسیاب قرار داریم. همین آسیابی که شما دارید در 100 کیلو گندم رو در چند دقیقه ارد میکنه؟ این آسیابی که ما داریم 100 کیلو گندم رو در مدت 1 ساعت ارد میکنه. از 100 کیلو گندم چند کیلو ارد حاصل میشه؟ از 100 کیلو گندم 80 کیلو ارد حاصل میشه. 20 کیلو دیگر چی؟ 20 کیلو سبوس. 20 کیلو دیگرش سبوس میشه. من چقدر که در اینجا من دیدم قابچوی گندم را گرفته تر کرده هستن. سبب تر کردن همین گندم یعنی برای چی گندم رو تر کرده در آسیاب میریزید؟ نه چقدر که دیده هستیم در اینجا قابچوی گندم موندگی است. انا همین رو تر میکنند و در انا همینجا میمونند با مدت 5 ساعت در آن همینجا میستد و آب آن همین پایان جدا شده میریزد و گندم ملایم میشود. آن همین پوست همین ملایم میشود. بعد وقتی که در آسیاب ریختن با آسانی هم پوست همین جدا میشود و اردم صفتش نقصتر میشود. همین پوستی که جدا میشود آن همون سبوس آن از آن همین پوست است. سبب تر کردنش آن همین است که سبوس با آسانی جدا شود و ارد صفتش نقصتر شود. سبب تر کردن ما این پوستی گندم رو از مغزش تیز جدا نموندن، یعنی از این پوستش سبوس حاصل می شود، برای گذراندن آسان می شود، تیز از مغزش جدا می شود. یعنی که ارد باز صفتش خوبتر می شود. خب حق خدمت از مشتریان چند سوم؟ حق خدمت سوم نمیگیره؟ سوم هم میگیریم باز از 10 کیلو. از 10 کیلوگرم ارد 1 کیلوگرم 50 کیلوگرم ارد رو چند سوم میفروشید؟ مثلا و در حال حاضر در بازار یا که مغازه ها ارد از 210 215 حتی تا 220 سومونی را هست در فروش. شما چند سوم میفروشید؟ 50 کیلوگرم ارد رو با مبلغ 170 سومونی از همین درون دکانمون میفروشیم. با بازار نمیبریم، چون از اینجا میوان 170 سومونی 50 کیلوگرمش رو. یعنی مشتری دارید که همه ارد شما رو آمده از اینجا گیرم. مشتری داریم. خب بهترین. خب تماشابینان عزیز، صحبت داشتیم با برادرمون حسن و فیروز جان، ساکنی ناحیه دوستی پیشین جلیکل. در آینده باز ویدیوی بهترین برای شما با نوار میگیریم نشان میدهیم. در کانال ما ابونه شوید. خیر در پناه خدا باشه تا ویدیوی آینده. یکی از روزهای روز شد زنگی تلفن، یک غریب سلام گفت شد از من پرسان، گفت کی گوش کن مرا اکای وای جون، با خاطری غریبان بایدینا بخوان، گفت کی گوش کن مرا اکای وای جون،
به خاطری غریبان وای دینم بخوام